orang-orang yang membawa kebaikan dari ahlu sunnah wal jamaah, maka kita harus senantiasa cinta kepada orang-orang yang mendatangkan kebaikan. فمحبة أهل الخير من علامات محبة الله لك. Maka tanda yang kedua Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada orang-orang yang membawa kebaikan. ودليل أنك تحب العلماء دليل أنك تحب النبي محمد، تحب الصحابة دليل أنك تحب النبي محمد، تحب أهل البيت دليل أنك تحب النبي محمد. Kalau kita cinta para ulama, itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta orang soleh, itu tandanya kita cinta kepada sumber orang soleh, yaitu Rasulullah. Kalau kita cinta sahabat, berarti kita juga cinta kepada Rasulullah. وعلامة محبتك لرسول الله أو علامة محبتك لله أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tanda kita cinta kepada Allah, kita mencintai utusan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلامة أنك تحب الخير ليلة الجمعة لا تجعلها كأي ليلة من الليالي، لا. Dan tanda kalau kita itu cinta kebaikan, maka jangan jadikan malam Jumat ini seperti malam-malam yang lain. الإمام النووي يقول ليلة القدر عندنا ليلة الجمعة كليلة القدر عندنا. Imam Nawawi mengatakan, seorang ulama besar yang terkenal di mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan malam Jumat bagi kami sama seperti malam Lailatul Qadar. لماذا؟ Kenapa? لأن النبي في الحديث يقول 4 ليالي لا يرد فيه من الدعاء. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, 4 malam, di 4 malam ini tidak pernah ditolak doa apapun. أول ليلة من رجب. Yang pertama, malam pertama dari bulan Rajab. وليلة الجمعة في كل أسبوع. Dan malam Jumat dari setiap minggu. وليلة الفطر وليلة الأضحى. Dan malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. أنتم في ليلة الإجابة. Kalian, kita semua berada di malam yang dijawab doa oleh Allah. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة من ليالي الأسبوع إلا ليلة الجمعة من الغروب إلى الفجر وهو ينادي. Di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya pada setiap malam di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau malam itu kita bagi 3, sepertiga terakhir mendekati subuh, di situ Allah memandang hambanya untuk menjawab doanya. Kecuali pada malam Jumat, maka dari habis maghrib sampai subuh Allah melihat hambanya menunggu siapa yang memanjatkan doa. اجعل لك ولطلابك ولأهلك ولزوجتك وأبنائك نصيب من ليلة الجمعة اجتماع للدعاء وللرغبة وللحب وللصلاة على النبي محمد ولقراءة سورة الكهف عمارة ليلة الجمعة. Maka upayakanlah, jadikanlah untuk diri Anda, keluarga Anda, murid Anda, istri Anda, waktu dikhususkan di malam Jumat ini untuk membaca solawat, membaca surat Al-Kahfi, untuk menanam kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. إذن محبة الخير ومحبة أهل الخير والفرح بفعل الخير. Berarti sudah 3 tanda Allah itu cinta kepada hambanya, cinta kebaikan, dan cinta orang yang mendatangkan kebaikan, dan berbahagia dengan perbuatan-perbuatan yang baik. إذا أدرك صلاة الجماعة وخلص من صلاة الجماعة يقول الحمد لله الذي وفقني لصلاة، فرحان بصلاة الجماعة. Berarti kalau dia itu cinta kepada perbuatan baik, kalau dia sholat jamaah, selesai sholat jamaah, dia merasa bahagia. Alhamdulillah, bahagia sudah diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa melakukan sholat. يحضر مجلس هذا يفرح أن غيره في الغفلات وغيره في الترهات والمعاصي وهو فرحان لأنه جالس في مجالس الله. Ketika dia hadir di majelis-majelis seperti ini, dia berbahagia karena mengingat di luar sana ada orang yang kumpul, tapi kumpul karena maksiat, kumpul dalam kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia bahagia karena hadir di sebuah majelis yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. لو جاءك الموت وأنت في هذا المجلس أبشر أنت من أهل الله. Kalau andai kata Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan seperti ini, absyir, bergembiralah, maka sungguh kita sudah masuk di lingkaran para kekasih Allah Subhanahu. واحذر أن يأتيك الموت وأنت في غفلة أو في معصية أو عاكف على وسائل التواصل مثل الانستغرام والفيسبوك وغيره، فإن الدمار والهلاك والسوء الخاتمة بسبب هذا كله. Dan waspadalah, jangan sampai kita mati sementara kita sedang berada dalam kelalaian dari Allah, sedang berada dalam maksiat, atau sedang, mohon maaf, kecanduan dengan medsos
seperti Instagram dan lainnya, yang itu kadang-kadang menjadi pengantar kita menuju hal-hal yang negatif. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل القبور في القبور لا يتحسرون على ماذا؟ على الجوالات، على السيارات، على العمارات، على العقارات، على الأموال، على أن ما تزوج الثانية والثالثة والرابعة. على ماذا يتحسرون؟ إن أهل القبور في القبور لا يتحسرون على ماذا؟ Orang di dalam kubur itu, orang di dalam kubur, apa yang mereka sedihkan kalau sudah di dalam kubur? Apa mereka sedih karena dulu nggak punya mobil, karena dulu belum punya bangunan-bangunan yang tinggi menjulang, atau dulu belum kawin dua? Apa yang menjadikan mereka sedih kalau di dalam kubur? على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله. Yang menjadikan mereka sedih sekali karena ada satu saat waktu di dunia berlalu begitu saja, tidak diisi dengan berzikir menyebut nama Allah. لو سئل فرعون ملك الدنيا الذي ملك الدنيا أو قارون ماذا تريد من الدنيا؟ أريد أرجع فقط أقول لا إله إلا الله وأموت فقط، هذا الذي أريد. Andai kata Fir'aun yang kekuasaannya sangat luar biasa di masanya dibangkitkan sekarang, hidup kembali, kemudian ditanya, "Oi Fir'aun, napi pekayunan sida, pemilik Fir'aun," dia mengatakan, "Saya hanya ingin kembali sesaat menyebut la ilaha illallah, kemudian saya mati lagi." وفي يوم القيامة يوم يعض الظالم على يده يأكل يده، يقول المفسرون يأكل يده اليمنى اللحم كله يأكله، ما أكل كأنه لحم مشوي، يعني يأكل يده حتى يبقى العظم إلى هنا، ثم يأكل يده اليسرى حتى يكون منها إلى العضد. حسرة وندامة. لماذا؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليت يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. هنا المسألة. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang masuk neraka nanti mengatakan, yauma ya'addu zalim ala yadih. Ketika orang yang zalim kepada dirinya di dunia dulu karena tidak melakukan ketaatan, ya'ad, jadi dia gigit tangannya. Mohon maaf, ahli tafsir mengatakan bukan gigit jari seperti kita yang menyesal kepada hal-hal remeh. Katanya dia menggigit sampai seolah-olah ini tangannya daging yang lahap. Dia gigit sampai di sini. Habis ini dia gigit lagi sampai di sini. Setelah dia gigit, dia mengatakan, ya wailata. Dia menyesal. Coba dulu waktu aku di dunia aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu aku tidak berteman dengan si A, si B yang dia telah menjauhkan aku dari jalan Allah Subhanahu wa taala. يتذكر يوم القيامة ساعات الفيسبوك وساعات الانستغرام وساعات الجلوس على الجوال، يا ليتها يا ليتها في قرآن، يا ليتها في ذكر، ويأكل يديه ويأكل لحمه كله، كل ساعات يتذكرها مرت عليه في غفلة فيتحسر ويتندم هناك. Sampai dia mengingat dulu saat-saat dia dunia berapa jam dihabiskan hanya lihat Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Dia sedih, ya tahassar, ya menggigit, dan dia mengatakan, coba dulu waktu-waktu Facebook itu saya isi dengan zikir dan lain sebagainya. قللوا خففوا من استخدام هذا. Beliau menasihati kita, qalilu, yakni agak jarang lah, kurangi pemakaian yang berlebihan terhadap telepon ini, HP ini. أكثر من استخدام هذا. Diganti, tadinya HP dirubah menjadi tasbih. أكثر من الجلوس على القرآن. Perbanyaklah duduk di hadapan Al-Quran. أكثر من الاعتكاف على العلم وعلى مسائل العلم وعلى تحقيق العلم. Banyaklah menginfakkan waktu untuk belajar dan mentahqiq, memantapkan ilmu. الإنسان لما يرى وينظر في يوم القيامة ساعات الطاعة وساعات العبادة يزداد فخر أمام النبي وأمام الله. Nanti di hari kiamat seseorang tatkala melihat waktu-waktu yang dihabiskan dunia dalam ketaatan, dia semakin berbahagia dan bangga di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن العلامة الثالثة الفرح بفعل الخير. Berarti tanda ketiga kalau kita ingin mengetahui Allah cinta kepada kita, al-farh bi fi'lil khair. Bahagia dengan melakukan perbuatan baik. العلامة الرابعة التحسر والبكاء والندم على فوات الخير. Alamat tanda yang keempat yaitu menyesal, sedih dan merasa ada perasaan sakit begitu dalam hati kita apabila ada kebaikan yang luput tidak sempat kita lakukan. مجلس في أنوار دار الاتحاد لم أحضره، تأخرت
أو غبت عن مجلس يذكر أنه لم يحضر فيدمع ويبكي لأنه فاته مجلس من مجالس النور. Sebagai contoh, kalau ada majlis sedang diadakan di Yayasan Anwar Darul Ittihad, dia terlambat atau tidak datang, maka tatkala dia mengingat ini, dia sedih karena ini adalah sebuah kebaikan yang sangat berharga. فاتته صلاة المغرب جماعة لم يصلي جماعة أو تكبيرة الإحرام فاتته يضحك، هذا علامة النفاق. أما إذا يحزن هذا علامة الإيمان. Nah, kalau sebaliknya dia tidak sholat maghrib berjamaah atau tidak ikut takbiratul ihram bersama imam tatkala sholat jamaah, nah, dia nyantai-nyantai saja, ketawa, dia tidak anggap itu hal yang penting, maka ini tanda bahwasanya dia itu nauzubillah ada sifat-sifat munafik. قال صلى الله عليه وسلم لا بورك لي في شمس طلوع ذلك اليوم الذي لم أستفد فيه مسألة من مسائل العلم. Hadis ada? نعم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la burika li fi yaum talat fihi syams. Mudah-mudahan tidak ada keberkahan yang turun bagiku pada sebuah hari yang dimana di hari itu aku tidak bertambah satu ilmu baru yang belum aku ketahui. مرت علينا 24 ساعة ما فتحنا المصحف. تحسر قليل، ابكي قليل، لعل الله أن يعطيك خير وبركة من التحسر هذا. 24 jam kadang berlalu, kita tidak melakukan kebaikan apapun, tidak menambah ilmu apapun. Coba kita menyesal, sedih atas hal ini, maka siapa tahu dengan kesedihan yang sungguh-sungguh ini Allah akan mendatangkan kebaikan. الإمام الغزالي في الإحياء يذكر قصة أن رجل كان بجوار رجل فقير، رجل غني بجوار رجل فقير. هذا الغني كل سنة يحج إلى بيت الله. Imam Ghazali menyebutkan ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin seorang yang miskin bersama seorang yang kaya. Al-Ghani yahujj kull 'am. كل سنة. Yang kaya ini haji setiap tahun. حج هذا الغني 33 حجة. Yang kaya ini dia haji 33 kali haji. وكل سنة الفقير يبكي لماذا ما معي مال أذهب إلى الحج. Setiap tahun si kaya ini haji, si fakir ini nangis. Kenapa dia nangis? Ya Allah, saya tidak punya bekal, tidak punya uang untuk haji seperti teman saya yang kaya. أراد الله أن يوضح الحق. Allah ingin memperlihatkan kebenaran, Pak. الذي حج 33 حجة رأى في المنام أن القيامة قامت. Yang haji 33 kali yang kaya tadi, dia melihat di dalam mimpinya bahwasanya kiamat sudah terjadi. وأن الله أوقفه مع جيرانه للحساب. Allah menyuruh dia berdiri bersama para tetangganya untuk dihisab, diperhitungkan amalan-amalan. فقال له الله سبحانه وتعالى لحسرة واحدة من حسرات هذا جيرانه أفضل من 33 حجة مقبولة. Allah berfirman tatkala menyuruh berdiri tadi orang kaya dan tetangga-tetangganya, Allah berfirman, la hasrah wahidah. Satu penyesalan saja atas ketidakmampuannya dia haji dari orang-orang miskin ini lebih afdol, lebih mulia daripada 33 haji yang dilakukan oleh orang. ولذلك يذكر سيدي الغزالي كذلك لمعصية أورثت انكسار في القلب أفضل من طاعة أورثت كبر في القلب. Kemudian Imam Ghazali juga menyebutkan sebuah ungkapan yang luar biasa, maksiatun awrathat dhullan wa inkisara. Sebuah maksiat yang dilakukan, tetapi maksiat ini menjadikan seorang hamba menyesal, sedih. Lebih baik daripada ta'ah awrathat izzan wa istikbara, daripada perbuatan taat, tapi taat itu menjadikan dia sombong, menganggap dirinya sudah luar biasa. فتحسروا على فوات الخير وعلى ضياع الخير عليكم، ابكوا وتباكوا. قال النبي إن لم تبكوا فتباكوا. تكلف البكاء فإن البكاء هنا يفيد هناك في الآخرة. Maka mari tahassaru, upayakanlah kita belajar untuk menyesal atas luputnya kebaikan-kebaikan itu. Kalau menangis, kalau kita tidak bisa menangis, tabakau. Saking pentingnya hal ini, berupaya belajar menangis. Karena kita menangis di sini akan menjadi sebuah keuntungan nanti di hari kiamat. كثير من الناس عمره 15 سنة 20 سنة وصل إلى 30 وصل إلى 40 ما بدا ليلة في 40 سنة اجتمع مع النبي في المنام لكن يضحك ويأكل وينام وكأن لا شيء حصل في الدنيا. إيه تحسر. علامة السعادة لقائك بالدنيا، لقائك بالنبي في الدنيا هنا. Luar biasa. Beliau menyampaikan derajat yang sangat tinggi sekali. Ada orang yang hidup 15 tahun, 20 tahun atau 40 tahun tidak pernah di masa hidupnya berjumpa dengan Nabi di dalam mimpinya. Dia santai-santai saja dengan kondisi seperti itu.
sedihlah, menyesallah, karena tanda kamu akan bahagia di akhirat nanti salah satunya engkau melihat Rasulullah di dalam mimpimu. ويمرح ويفرح ويضحك وكل الأشياء يعملها ولا يعرف أن حبله مقطوع عن رسول الله. Dia bahagia melakukan apa saja, enjoy, seakan tidak ada yang terjadi, tapi dia tidak sadari tali penghubung antara dia dengan Rasulullah terputus. عيشوا مع ربكم في هذه الدنيا بهذه الأربع الأوصاف ويجعل قلبك دائما منكسر. الله يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Maka mari upayakanlah hidup kita senantiasa berupaya untuk melakukan 4 hal yang tadi disebutkan, dan juga tambah inkasir, merendahlah karena Allah, sedihlah karena Allah. Maka Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku senantiasa bersama orang-orang yang hatinya sedih karena dia memikirkan aku. ولا تفوتكم الجمعة أو التأخر عن الجمعة. إذا تأخرتم عن الجمعة تحسروا قليل، اندموا قليل، حاسب نفسك قليل. لماذا يا نفسي هكذا؟ لماذا أنت متأخرة؟ لماذا أنت قبيحة؟ لماذا أنت موسوسة؟ قليل، شد على نفسك قليل، فإن محاسبة النفس يرضى فيها الله. Jangan sampai kita tertinggal dari ibadah Jumat atau terlambat melakukan sholat Jumat. Kalau kita terlambat, tahassar, upayakan kita menyesal, karena penyesalan ini yang akan menjadi penyebab Allah ridha kepada kita. لذلك أيها الأحباب لا أريد الإطالة عليكم. هذه الأربع الأوصاف أنادي فيها نفسي أنا: محبة الخير، محبة أهل الخير، الفرح بفعل الخير، الحسرة والندامة على فوات الخير. نقوم من هذا المجلس ونحن من أهل هذه الأوصاف نكون محبوبين عند الملك الجبار جل في علاه. Oleh karenanya mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Hanya saja saudara-saudaraku semua yang aku cintai, mari kita bangkit dari pengajian ini, kita berupaya sudah mengamalkan 4 hal ini. Mahabbatul khair, cinta kepada kebaikan. Mahabbatu ahlil khair, cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Al-farah bi fi'lil khair, bahagia dengan perbuatan yang baik. At-ta'assuf al-hasrah, menyesal tatkala kita tidak melakukan perbuatan yang baik. Maka insya Allah kita bangkit dari pengajian ini, kita akan menjadi orang-orang yang istimewa. Nas'alullah lana wa lakum kamal at-taufiq insyaallah. Amin. Maka kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik yang sempurna dari Allah.